High frequency. Now check the bass. Now feel the vocal. सलाम करो तो बाप आए हैं, सलाम करो तो बाप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं। Low frequency. All frequency check completed. चलिए जान लेते हैं साउंड का नाम। Ayantika Sound, Ayantika Sound, Ayantika Sound, Ayantika Sound। कहाँ से आया ये साउंड? झेया बासुमती থেকে, झेया बासुमती থেকে, झेया बासुमती থেকে, झेया बासुमती থেকে, झेया बासुमती। ओके, सभी तो जान लिया। अब रिमिक्सर का नाम भी बता दीजिए। You know my music production। उम्दा থেকে ऑडियंस, अब ये रिमिक्स को एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट।